Selamat lemai serta merik tabik basah ngagi kita semua bulan aku Leticia Kila. Berita lemai itu dipun ke Enggau Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg nerima penemuan bahasa Hari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM berupis ia di Wisma Bapak Malaysia Petrajaya Sarituk tadi. Penemuan bahasanya diulu ke Direktur YADIM Sarawak Awang Dul Hadi Awang Mat di sempulang Direktur Besar berupis yang dipertua YADIM Muhammad Najhan Syahir Halim anggau tuai Pegawai Eksekutif YADIM Kamarul Arif Soh. Kamarul Arif maya dirandau nangkan kenyak madah 7 penatai sidak dekat ngedut ke kaul YADIM anggau Perintah Sarawak kelimpah berandau ke batang pengawal sidak. Apa yang menarik, penekanan yang amat berhormat tentang konsep dakwah bilhal dalam bahasa Arab ataupun dakwah melalui tindakan, maknanya melalui perilaku, melalui tindakan. Perbanyakkan program-program dakwah yang bukan bersifat preaching, yang bersifat mengajar begitu, tetapi lebih kepada penonjolan akhlak, sikap dan kita. Yang menariknya, bagaimana kita nak menjadikan dakwah sebagai salah satu daripada mesej dalam program pemekasaan rakyat. Berita nangkan ketuk. Pemujur Sarawak Energy berkandang 100 tahun tu mengkang bertanduk berjalai ke pengawal besar nyawab nyungkak ke pemansang sosioekonomi negeri tu. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah tu besar reti ngagai juluk artis Sarawak dekatnya di negeri Mansang manggai tahun 2030. Ku ia perkaranya berguna dikenak nentu ke rakyat Sarawak belak berambil uliah hari pemansang serta ngasai ke pemaik nengah pengawak puang tik di tempat yang kaum buat perkara dagang. Hence, to minimize the gap between urban and rural communities, the Sarawak government has been stepping up on socio-economic development and Google transformation to ensure Sarawak can generate higher economic growth as well as to achieve more balanced economic development. I am also very pleased by the progress we have made in lighting up Sarawak, particularly our remote communities, through the accelerated Google Electrification Master Plan under Project Rakyat, a collaboration with Ministry for Utility and Telecommunication and Sarawak Energy. Ia berjakuk minyak maya berjadi ke pengerami ngintu 100 tahun Sarawak Energy berpalan Convention Borneo Kuching Sarituk tadi. Nambah ke jakuk ia, Kepala Menteri Madah, Sarawak megak ngembuan juluk arti nampak pemansang bersektor kuasa ketautnya dipun penatai sektornya ber-Asia Tenggara. Since 2016, we have been exporting predominantly renewable electricity to West Kalimantan, and in the near future, we will commence power export to Sabah and eventually aim to materialize the Borneo grid and become the battery of ASEAN. Our North Kalimantan project is also progressing well in its preparation for the final investment decision. Once this project is realized, it will greatly contribute to regional supply reliability, economic growth, and prosperity. Berita diteruskan Enggau Pengawal UPIS Menteri Perangkap Pengangkut Malaysia bersaup Enggau Palan Servis Parlimen Lawas udah ngatur lica berkawal penglikun Jalai Alun Malaysia sebilia. Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Malaysia Datuk Henry Som Agong Madah, programnya diatur belak ngembuan 7 dekat nyawab bala nembiak berpelilih lawas muntang ngambil lisen motosikal kelimpah diterangka Enggau perkara berkawal atur berjalai alun. Ia berjakuk mengingat bak program bantu lisen riba Malaysia sebilik PBL MKM di Dewan Gelanggang Badminton Gaya kena hari 6 tu tadi.
Program sarinya diguluk 771 ikut penyerta tik ngelai pementas perintah nyawab bala nembiak ngambil lisen anggau rega kemurah aris lama. Agit Nampung Batang Berita. Kerjasama mayo agensi berguna dikenak nyawab orang kenapik penanggul endak lansiak ninga buat negeri tu. Menteri Muda Pemansang Orang Induk nembiak angga pengelantang Mensia Mayo Muhammad Raziz Sitam madah rabannya endak patut ngasai ke diri di Ciping laban sidak belak bisik hak angga penglebih bakar rakyat bukai. Fokus yang telah diberi untuk pembangunan perancangan dan tu menambah baik kita punya dasar-dasar di bawah kementerian ini akan diberi perhatian yang sewajar. Dan secara peribadinya saya mengucapkan setinggi terima kasih kepada peserta-peserta semua. Anda telah melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Kita semua adalah rakyat Sarawak, masyarakat Sarawak ataupun Malaysia amnya. Ia berjakuk menyenyak maya berjadi pengerami nutup Deaf Empowerment Workshop 2022 Kuching kemari. Kelimparingnya ia madah Perintah Sarawak dekat majak ke pengawak ngatur mayu macam program dikenak nyawab rabannya. Dan kelebihan yang anda ada itu adalah satu aset. Inilah apa kata orang, Tuhan ini Maha Kuasa. Tidak ada pada orang ni tapi ada pada orang ni. Jadi dengan hasil daripada workshop ini, saya harap khususnya Datuk Puan Noriah kita selaku pengarah kebajikan bersama dengan timbuk di dalam kementerian kita ini untuk mengenal pasti, mempertimbangkan dan juga menambah baik apa strategi yang kita ada di jabatan-jabatan kita untuk masyarakat kita, termasuk juga di kalangan deep communities in Sarawak. Workshop ke diatur 3 hari berungguknya diguluk 50 ikut penyerta hari mayu gerempung enggau agensi perintah di Sarawak. Atur program disempulang enggau pengawak nyayin sempekat pemerti hati MOU antara 6 itik gerempung ianya Sarawak Society for the Deaf SSD, Sarawak Deaf Sports Association SSDEAF, Malaysian Sign Language and Deaf Studies Association MYBIM, Deaf Media and Technology Association Kuala Lumpur and Selangor DEFMT, Sarawak Deaf Dance and Culture Society SWDAC, enggau Sarawak Deaf Youth Society SWDY. Berberita nangkan ketuk. Semua agensi berkawal diperansang ngatur program dikenak mutar ke penyalah berkenak kedadah di Sarawak. Menteri Muda berupis Kepala Menteri Undang-Undang MA63 enggau Kawal Negeri Perintah Besar Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah niti ke rekod agensi ngemunas penyalah dadah menua AADK bisik 51,851 nembiak ke berumur 19 ngagi 39 tahun ditemu ngereja penyalah dadah berserata Malaysia. Ia berjakuk menyenyak maya berjadi pengerami nutup program Let's Talk with Wanita Pemadam ngari ke Chairman Gerempung Nagang Penyalah Dadah Malaysia Pemadam Negeri Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berserimbai anggap pengerami hari ngemunas dadah Pemadam Negeri Sarawak 2022 kemari. Datuk Sharifah Hasidah Kemegak Biro Raban Induk Pemadam Sarawak mayanyak bisik ngelansak sentang pengeransiang ngambil pulai hak Sarawak bakal bersempekat Malaysia 1963 MA63 tik semampai dekat dikerja nyentuk ke ila-ila. Perjuangan kita untuk menuntut hak-hak kita terutama yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia dan IGC report memang akan kita teruskan, ya. Sama ada sebelum election ke lepas election itu saya tak tahu, tapi kita memang sentiasa bawa perkara ini ke atas, ke peringkat yang tertinggi dan di parlimen, ya. Jadi kita akan teruskan juga. Tak kira bila election, kita pun tidak tahu bila election, tapi ini perkara macam itu memang kita teruskan, ya. Kalau sebelum election, kalau boleh, alhamdulillah.
Kalau tak, kita akan teruskan juga ya, sampai bila lah perjuangan kita. Berita di Bau. Komuniti Kampung Bobak Sajong udah nerima geran projek MIT Menua Pesisir MRP RM18,000 dikena ngadu ke program Nintiang Tahun. Menteri Muda Perengkah Pengangkut Datuk Henry Jinet madah, MRP 2022-nya disuak ke ngagai Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Genturung Pendiau JKKK Kampung Bobak Sajong anggap penyampau RM10,000. Lalu RM5,000 lagi diungkup ke ngagai Gerempung Nembia anggau RM3,000 diberi ngagai Biro Raban Nembia. Ia nerang ke perkaranya maya program bergulai ke komuniti Balai Mensemayo Kampung Bobak kena hari 6 tu tadi. Datuk Henry Kemegak Kaban Konsil Negeri Tasik Biru mayanya belak madah ke peminta ngemesai ke Jalai Browing bagenturung menuanya dekat diadu ke Tegal ngira pengelantang rakyat dia. Nak tu dulu edisi malam goleng aku Leticia Kila. Berita kesil lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS dan kau berportal ukas.sarawak.gov.my engkau UKAS channel di YouTube.